किसी को डिस्टर्ब करता हूँ ना करने की इजाज़त देता हूँ। आप जैसे सुने, आपकी मर्जी, आपका राइट, आपका हक है। प्रोवाइड अगर सुनोगे तो मुझे सुनाते हुए अच्छा लगेगा, वरना 1 घंटे का टाइम तो मुझे पूरा करना है। उसमें कुछ सख्त जुमले भी बोलूँगा, कुछ नरम जुमले भी बोलूँगा, कुछ गर्म जुमले भी बोलूँगा। कहीं पे आला हजरत के इश्क की झनकार भी होगी, कहीं फारूक आजम की तलवार की ललकार भी होगी, कहीं सैफुल्लाह की ज़र्ब भी होगी, कहीं फातह खैबर की जुल्फ़िकार भी होगी, कहीं अबू बकर की सदाकत भी होगी, कहीं उमर की अदालत भी होगी, कहीं उस्मान की सखावत भी होगी, कहीं अली की शुजाअत भी होगी। आज की कौम मुस्लिम का ये नौजवान तबाह बर्बाद हो रहा है। इस कौम की बेटियां तबाह हो रही हैं, इस कौम की औरतें तबाह हो रही हैं, इस कौम का बूढ़ा तबाह हो रहा है, इस कौम का नौजवान तबाह हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? लाखों रुपया जलसे में खर्च करने के बाद हमारे जलसे कामयाब नहीं है। कौम को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, कौम को कोई पैगाम नहीं मिल रहा है। क्यों? आखिर जान तो इसके वजह क्या है? कल 313 थे मैदान बदर में, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी थी। कल 700 की तादाद में थे मैदान उहद में, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई थी। उहद के मैदान में यही मुसलमान थे जो बजाहिर तो मुजाहिद नहीं थे, तलवार चलाना नहीं जानते थे, तीरों तलवार चलाना नहीं जानते थे, हथियार चलाना नहीं जानते थे, वेपन से उठाना नहीं जानते थे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का इश्क लेकर जब मैदान बदर उहद में गए थे, उन्हें की जब वादियों में गए थे, तो दुनिया ने देखा था और इन सहाबा ने बताया, ए दुनिया वालों सुनो, हम ज़ाहिरी ताकत पर नहीं आए हैं, अगर जंग जीतने आए हैं तो मुस्तफा के किरदार से आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत तकबीर, नारे रिसालत, अल हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अगर आप सुनोगे तो मैं आपको आपका माजी भी दिखाऊंगा, मुस्तकबिल भी दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह प्रेजेंट भी दिखाऊंगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहत्ते सहाबा जब मैदान बदर में गए थे, क्या पूछो उनके पास तलवारें थी? तारीख इस बात की गम्माजी करती है कि सहाबा के पास कोई तलवारें नहीं थी। क्या उन सहाबा के पास जंगी घोड़े थे? तारीख इस बात का मुशाहिदा करा देती है कि उनके पास हथियार भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे, उनके पास साजो सामान भी नहीं थे। लेकिन आखिर वजह क्या है? तारीख उनको दादे शुजाअत देती है। पूरी दुनिया ने हैरत में डूब कर उनको सलाम मोहब्बत पेश किया है कि 313 मैदान बदर में उठ गए और दुनिया पर छा गए और दुनिया को बता दिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जबान से कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज तुम्हारा माजी तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी किताबें तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी इज्जत तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही, आज तुम्हारा कल्चर तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही, आज तुम्हारे अदब और एहतराम तुमसे जाता रहा। उसकी वजह यह है कि दुनिया की रानाई में तुम गुम होते चले गए, जलसों में तुमने तमाशा बना के रख दिया, मस्जिदों को तुमने तमाशा गाह बना दिया, मदारसे दीनिया को खेल का नक्शा बना दिया। खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर सहाबा के नक्शे कदम पर चलते तो दुनिया कहती आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गाजी सहाबा किराम 313 की तादाद में थे, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं। आज तन्हा भारत की सरजमीन पर, अर्ज़ हिंदुस्तान पर 40 करोड़ की तादाद में मुसलमान है, उसके बावजूद मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी जा रही है, खानकाहें तुम्हारी तोड़ी जा रही है, इबादत गाहों को तुम्हारी मिस्मार किया जा रहा है, कुरान पे तुम्हारे हमले हो रहे हैं, शरीयत पे तुम्हारे हमले हो रहे हैं, तक़द्दुस गाहों को मिटाया जा रहा है। हद तो ये है तुम्हारी दाढ़ियों को काटा जा रहा है, तुम्हारी टोपियों को उतारा जा रहा है, तुम्हारे लिबास को छीना जा रहा है। इससे बड़ी बेगैर की बेहमियत क्या होगी कि तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उठाए जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों के सरों से हिजाब उतारे जा रहे हैं। आखिर ये दुनिया जानती है कि आज का मुसलमान कल के माजी का मुसलमान नहीं था। अरे कल का मुसलमान जब चलता था तो मुस्तफा का किरदार लेकर चलता था, आज का मुसलमान चलता है तो अंग्रेज का मिशन लेकर चलता है। समझ रहे हो? कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, अल्लाह
کی عزت کی قسم کامیابی اس قوم کے قدم چومتی ہے جو نقد جا پیش کر دیتے ہیں, اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں, اپنی عزت کی قربانی داؤں پہ لگا دیتے ہیں, اپنے آپ کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں, تو کہیں کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے. اللہ کا قرآن ہے, قرآن کا 4 پارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ گیتا نہیں ہے, رامائن نہیں ہے, مہا بھارت نہیں ہے, وید نہیں ہے, اتھر وید, سام وید, رگ وید نہیں ہے, یہ توریت و زبور و انجیل نہیں ہے, یہ کوئی اور آسمانی گرنتھ نہیں ہے, یہ کوئی اور آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ وہ خدا برگزیدہ کی کتاب ہے جو آج سے 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ کے پہاڑ کے غار جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے, اس غار ہرا میں آیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت جب اس قرآن کو لے کر آئے تو اسی قرآن نے اعلان کیا تھا اے مسلمانوں گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی, اوج مندی کا صحرا تمہارے سروں پر باندھ دیا جائے گا, فتح مندی کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا, کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا, حکومت کا تاج تمہارے سروں پر پہنا دیا جائے گا. Provide you will have to become a carefully strong woman in your life in the world. شرط یہ ہے کامیابی قدم چوم لے گی تمہیں سچا پکا مومن بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سچا پکا مومن بننا پڑے گا. میں کیا خطبہ پڑھوں, کیا تم سے درود پڑھواؤں, کیا تمہیدی جملے بولوں, دل کے پھپولے چل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تمہیں کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچاننا آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. جب یہ 313 نبی کے جانثار چلے تھے الحبیب کانفرنس منانے والوں, تمہیں الحبیب کا معنی بھی پتا ہے, کیا اس کی میننگ بھی پتا ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت کے 313 نہتے غلام چلے تھے, میرے نبی نے اپنے سر کو میدان بدر میں رکھ کے کہا تھا یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. میرے نبی نے کہا تھا مولا اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنے سر کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تیرے لیے. میرے نبی کی آنکھیں اشک بار تھی, مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپک رہے تھے. رب ذوالجلال کی رحمت مچل مچل کے کہہ رہی تھی اے میرے رسول جلدی سے کہہ دے. تو میرے رسول نے کہا تھا اے میرے مولا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں, یہ 313 نہتے مسلمان آ گئے ہیں تیری قدرت کے بھروسے. اپنا خاندان کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنی بیوی کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنے بچوں کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنی پراپرٹی کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنی زمین و جائیداد کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنے گھر بار کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنے کھیتوں کو کبھی مکہ میں چھوڑا, اپنے کھلیان کو کبھی مکہ میں چھوڑا. اے مولا یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں تیرے لیے. تو رب نے آواز دی اے میرے حبیب اگر انہوں نے میرے لیے کیا ہے تو جا یہاں تک لانا تیرا کام ہے, فاتح خیبر بنانا میرا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. الحبیب فاتح بدر بنانا میرا کام ہے, فاتح احد بنانا میرا کام ہے, فاتح خندق بنانا میرا کام ہے, فاتح تبوک بنانا میرا کام ہے, فاتح خیبر بنانا میرا کام ہے. اندازہ کرو مسلمانوں, کیا تمہیں احساس بھی ہے اس بات کا ان صحابہ کو کامیابی کیوں ملی ہے, ان صحابہ کے قدموں میں عظمت کو کیوں ڈال دیا گیا, ان صحابہ کے قدموں میں حکومت کو کیوں ڈال دیا گیا؟ اس لیے ان صحابہ کے دلوں میں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا. اپنی جگہوں پہ اطمینان سے بیٹھے ہیں, کوئی ڈسٹربی نہ کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی صاحب قبلہ مفتی احمد رضا منظری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے, میں اس پر کوئی کریٹیسائز نہیں کروں گا چونکہ مجھے احساس ہے اس چیز کا, کب کون کہاں بول دے گا کچھ پتا نہیں, اور عزت جانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. میں کوئی کریٹیسائز نہیں کروں, جس کو جانا ہے جائے, جس کو سننا ہے سنے. طرف کے بولے سبحان اللہ, اونچی آواز سے بولو. میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ یہ اپنا
ताला सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। बच्चों को छोड़ा है तेरे लिए, बीबी को छोड़ा है तेरे लिए, खानदान को छोड़ा है तेरे लिए, अजमत को छोड़ा है तेरे लिए, प्रॉपर्टी को छोड़ा है तेरे लिए, मालूमता को छोड़ा है तेरे लिए, खानदान को छोड़ा है तेरे लिए, अपनी जन्मभूमि को छोड़ा है तेरे लिए, अल्लाह के घर को छोड़ा है तेरे लिए, हतीम काबा को छोड़ा है तेरे लिए, पीर ज़मज़म को छोड़ा है तेरे लिए, मताफ को छोड़ा है तेरे लिए, हजर अस्वद को छोड़ा है तेरे लिए, आबादी रोहा को छोड़ा है तेरे लिए। ऐ मौला, सब कुछ छोड़ा है तेरे लिए। तो रब ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्राइल जाके बता दे ये सहाबा मेरे लिए, मैं अपने सहाबा के लिए। जज्बा लेकर सहाबा की जमात मैदान बदर, दुनिया ने देखा कौनैन को नालैन बना के उनके कदमों में डाला, फतह मंदी का सेहरा उनकी पेशानी पर बांध दिया, औज मंदी का ताज उनके सर पे पहना दिया। लेकिन आज का मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन फजर का मुअज्जिन पुकार पुकार कर थक गया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसने फजर के मुअज्जिन की आवाज पर सदाए लब्बैक ना कहा। फजर का ज़ोहर का मुअज्जिन बोलता रहा हय्या अलस सलाह, लेकिन आज के मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। असर का मुअज्जिन बोलता रहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन आज का मुसलमान सोता रहा। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है आओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे दामन करम में पनाह ले लो। लेकिन मुसलमान ने कहा ऐ कुरान, हम अखबार तो पढ़ेंगे लेकिन तुझे नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान 7 रुपए का अखबार लेकर पढ़ता है, लेकिन फ्री का कुरान नहीं पढ़ता। अरे जो कौम कुरान नहीं पढ़ेगी वो दुनिया से तबाह कर दी जाएगी, दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। वो 313 जब मैदान बदर में गए तो कुरान पढ़ते हुए गए और दुरूद पढ़ते हुए वापस आए। दुनिया ने देखा जब कुरान पढ़ा, नबी पर दुरूद पढ़ा तो कायनात उनके कदमों में डाल दी। नहीं डाली गई। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? बस यही 2 रुपए की टोपी मिल गई, यही ना फ्री में इस्लाम मिल गया, यही ना फ्री में दाढ़ियां मिल गई, यही ना फ्री में मस्जिद के मिंबर और मेहराब मिल गए। पूछो ये मस्जिद के मिंबर और मेहराब कैसे मिले हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछो। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए चला था, मिस्र की फातिमी हुकूमत उसके सामने आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर कहा था, ऐ मस्जिद अक्सा, मैं तुझे फतह, तुझे कामयाबी दिलाने के लिए आया हूँ। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मौला तुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, तुझे तेरे नबी की हुर्मत की कसम, तुझे अबू बकर की सदाकत की कसम, तुझे उमर की अदालत का वास्ता, तुझे उस्मान की सखावत का वास्ता, तुझे अली की शुजाअत का वास्ता, तुझे खालिद